So kini ato ang challenge karon mao ni siya ang Tagalog to translate English challenge. So ako ipahibalo ninyo kini nga challenge nato karon dili na ko mohatag og premyo. Ha? Ano, ma'am? Grado na akong ihatag ninyo para may bawan sa inyong mga viewers kung pila grado ninyo. Grado na. Sa na, ma'am? Sa whole year na? Oh, gikan 2000, dili gikan year 2000 hangtod year 2024 grade 1 gihapon mo. Ma'am, ayaw sa ma'am. 14 katuig na may Oh. 2000. Ayaw sa ma'am. 24 katuig na may nagriduan, ma'am. Oh. Si Ernesto sa mukha ma'am, ni-eskwela lang siya para magkakwarta. Way bali nga, way grado. Ay kabala ka na Ernesto kay balik ra man ta na pohon ang kwarta. Ito, ma'am, may baon na din, ma'am, kisay first honor, Oh. second. Oh, kisay second, third, o kinsay nagkapyot sa dunggan. Ha? Akong grado, mama. Oh, dakon ka ng May grado. baon na mo karon mapila imong grado ani day. Oh. Average sa mo. Oh. Okay, ma'am. Sige. Wala na. Ready na? Okay, ma'am. Totoo na. Tatay Bisot, itwist ni. Oh. Tatay Bisot, Alimogoy, nya Totong, Ernesto Las. Ang grado ani, ma'am, may paibaw na inig human sa Oh, challenge. iniguman sa challenge. Oh, sige. Ah. First, kumain ka na ba? Oh, translate sa English. Oh. Kumain ka na ba? Mm. Do you take your meal? Wrong. Wrong? Wrong. Why wrong? One. Wait for a while. Ipanta Just mo. give me a few minutes to think what is the translate of Kumain ka na ba? kumain ka na ba? Oh. Ah, Two. do you eat me? Ah. Wrong. Wait, ma'am. Wait, ma'am. Three. Wait. Oh. Just you know, repeat. the Kumain ka question. na ba? Kumain ka na ba? Oh. Kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Four. Wait. Kumain ka na ba? Oh. Do you eat? Wrong. Five. Alam mo kay. Ma'am. Ma'am. Kumain ka na ba? Oh, i-translate sa English. Take a bath every day. Di, madali. Niyabag na. Kumain ka na ba? Kalayo sa tinuod. One. Two. Ito na ko na una. Do you eat? Ha? Do you eat? Wrong. Three. Are you eating Four. anything? Five. Di magkahon na init. Tatong. Sige, ma'am. Kumain ka na ba? Oh. Hindi pa. Ah. Nayabang! I-translate! Wako nang utanag, ni kao na ba ka? I-translate ang kumain ka na ba sa English? Tinanong mo ako. Yeah. Kumain ka na ba? You're eating my children? Ha? Wrong! One! Oh. Eating to me? Eating to you? Two! In English. Three! Kumain. You repeat, ma'am, your Oh, question. kumain ka na ba? Why? Ha? Why? Why? Why eating? Four! Oh. Five na sa. Five! Pwede balik? Ay, Ernesto sa. Have you take your... Sa to transit, ma'am? Oh, kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Oh. Kumain na, ma'am. Nayabang! Wala ko nang utanag, di kao na ba mo? Pareha na mong tutong. Ay, transit lang. I-translate sa English ang kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Oh, na. Chika-chika na ko, ma'am. Ingisa ba? Ingisa to? English siya ang kumain ka na ba? English ang kumain na ba di ay? One, Naka, two, Niyam na niyam. three, Ka na ba? four, Ay, five. Oh. Sos, Ang sana in English? ang English ang kumain ka na ba? Have you eaten? Oh. Have you eaten? No, I'm 17. Ah. Eaten ba ang kaon? Oh, eaten? Oh. Next! Tatay Pisot! Isura ni mamay. Pila kay grado to.
Ano na ba may mga grado? Mga guys, mga viewers sa sus. Napangilan taon min ninyo mga guys para makapasa lang yung may kakapuya sig balik graduan na. Kumana nyo tanang si Dake para makibaw mo pinagrado na mo. Next! Umalis na tayo dito. Translate sa English. Umalis na tayo dito. We're flying to this place. Ha? We're flying. Sa malupad mo. Kay flying? Sa to? Umalis na tayo dito. Umalis na tayo dito. Oh. Ah, One. Ay, isa ma'am. Umalis na tayo dito. Pangutana na siya, no? Adili. Adili. Umalis na tayo dito. Mura yun. Manglakaw na tayo dito. Malakaw na tayo dito. To. Umalis na tayo dito. Where 3. where it began. 4. Sige. Saan yung maestra? Well, I have become to know. Yung kanta naman ka. I haven't known. 5. Ay, ang grado ba? Puro nang kapiyot sa dunggan. Yum. Eh, umalis na tayo dito. Ha? Umalis na tayo dito. Saan naman? Translate sa English. Sa to? Umalis na tayo dito. Fly high butterfly. Paro siya. Unsa naman na? Fly high butterfly. Wrong! 1. I will leave it. Ha? I will leave it. 2. Selamat kayo. 3. Selamat kayo. 3. Mura mo kayo makapasok. 4. Balik kita grade 1 yung 5. Tatong. Repeat. Umalis na tayo dito. Umalis tayo dito. Ah. Let's go now, everybody. Unsa? Let's go now, everybody. Wrong. Let's go, man. Ay. 2. Umalis tayo dito, ha? 3. Let me try again. Go. Let me try again. Try again. Oh, 4. 5 na siya. 5. Ma'am. Ernesto. Repeat to, ma'am. Umalis na tayo dito. Umalis na tayo dito. Sirit na tapare. Ay, Bisaya naman noon. English. English. Kanan tapare. Ha? Magkanan. Kanan pare. Ay, niya valedictorian si Ernesto. 2. Wala pa doon. 3. Let's go, everybody. Let's go, everybody, mga pare. Wrong, ay! Let's get out of here. Let's get out. Let's get out. Ana. Next. Ang baho mo. Ang baho mo? You're so yuck. Wrong. You're so poisonous. Ha? Poisonous. Did I wrong? 2. You're so Ha? baho. Baho mo. Yeah. Baho. Unsaon tay? Baho. Wrong. Ang baho mo. Ang baho mo. Tagalog na tama. 2 words ra, 2 words. You're so backlog. Wrong. 4. 2 words. 2 words ra. 2 words? Sige, 2 words ako. 2 words ra ang answer. Aray. Ang baho mo. Ang baho mo. Ang baho mo. 4.
baho mo. Your. 5! Alimakay. Ang baho mo. Ang baho mo? Oh. Mo na answer mo? Ang baho mo. Oh. Why wash you? Wrong. 1. Huwag mo dyan makapasar ninyo ron. Oh, yaks, I can feel you. Ha? Oh, yaks, I can feel you. Wrong. 3. Tura. 4. Oh. Bakit? 5. Totong. Ang baho mo. Fucking you. Ha? Fucking you. Wrong. 1. Baho. Sura ni ko 2. Ang baho mo. Take your chin. Ha? Take your chin. 3. 4. 5 na sa. 5. Ernesto. Kasi ko ato ma'am. Ang baho mo. Ang baho mo. Ah. Ang baho mo. Ingleson ano? Ah. Ingleson. 1. No, nose. Ang baho mo, nonos. Parang di ka ba? Nose. Nose. Di samot naman ina mo kabogoy. Wrong. Ang answer sa ang baho mo. You stink. Ay, You stink. Stink baho. Why ko bramang sting. Simo kaya. Next! Naiwa ko para kapasan ko ani. Next. Magkaibigan ba tayo? Pangutana. Magkaibigan. Hmm. We're our friends. Ha? We're our friends. Bale. Friends we are. Bale ba dyan? Ha? Bale ba dyan? Sa tong tubag gani, we're our friends. Yeah, bali. Bale. We're our friends. Are we friends? Correct! Are we friends? Are we friends? Nanay sa tatay bisot. grado siya da. Nanay siya grado. Next. Totong. Ma'am. Tutong na, di ako. Magkaibigan. Alim mo ko pa. Alim mo kayo day. No. Magkaibigan lang kami. Magkaibigan lang kami. We together, we are friend. Wrong. We friend are together. Wrong. 2. Nagtatanahan mga viewers. You, Magkaibigan lang kami. Magkaibigan lang kami. 3. that is friend. Wrong. 4. Friend is that. Wrong. You know. 5. Totong. Magkaibigan lang kami. When I'm friends together. Unsa? When I'm friends together. When I'm friends. Wrong. Wrong. Friends again together. Wrong. Together again. Kanta naman na. 1. 2. 3. Magkaibigan lang Kami. Magkaibigan lang kami. 4. Kaibigan. Friends is come and go. Wrong. 5. Ernesto. Ma'am. Magkaibigan lang kami. Magkaibigan. To pa kaibigan ko na siya no kanang mga amigo. 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 English siya. Kaya umigas ka pare. Unsa Ernesto? Umigas. Naunsa naman ay? Wrong ay. Ako. Ha? Ako na. Ikaw. Magkaibigan lang kami. We're friends only. Ha? We're friends only. Wrong. Only we're friends. Wrong. Sakto to ang we are. Ang kato imong sumpay wrong to. Sumpaye to We're only lain. friends. Ha? We're only friends. Wrong. We're friends together. Wrong. 1. We're friends
2. We're friends. Okay na, we're friends. We are. Nya blank friends. 3. Sa to, magkaibigan lang kami. We are We are blank friends. We are only friends. 2. 3. We are friends. We are 4. we are wala pa. 5. We are just friends. We are just friends. Just. Coke ako na to, ma'am. Ha? We are coke friends. Okay, kini last. Last. Kita naman ani ma'am si Alimok. Alimakoy. Malapit na kaming makauwi. Malapit na kaming makauwi. Malapit. 1. Kung na to, dagat. 2. Just we are small, remember we go home. Wrong. Just we go home. Wrong. Go home we just. Wrong. Ikok ba? Ikok. Malapit na kami makauwi. Malapit na kaming makauwi. We are the one. Huh? We are the champion. Wrong. We are the go home. 4. Go home that we are. 5. Totong. Ma'am. Malapit na kaming makauwi. Well, let's go home. Wrong. 1. 2. We are the children. Home. 3. Let's go. 4. Let's go home. Me, let's go home. 5. Ernesto. Ma'am, Malapit na kaming makauwi. malapit na may makauwi. Kuan ma'am. Ang English ana ma'am. Malapit na makauwi. 1. Mga pare, sakay na tag bahas pare. Wala dyan ka Ernesto oy. Tibugol dyan mo ha. Tibugol na imuhang kuan ba grado. Kuan ma'am. Dito mao day ma'am. Di mao. Kuan to. 2. Malapit na may makauwi. 3. Ma'am, kuan ma'am. 4. 5 na sad ma'am. 5. Tatay bisot. We're go home immediately. Wrong. 1. We're go home slowly. 2. 3. Sa to? Malapit na kaming makauwi. We are slowly go home. Wrong. 3. Go home now. 4. Go home now. We are go home and my town. 5. Ang answer, we're almost home. Karon, may bawanan niyo yung grado. Are, linya ta pare. Linya. Are ma'am. Kan tatay pisot nga grado, kailan kagatsa tatay pisot? Ha? Kailan kagatsa? Mo Oh. na yung grado. Mo na yung grado atsa. 7? 75! Tandadadan! Alimakoy! Grado ni Alimakoy! 73! Labog. Ha? Oh, hagbog! Pagkapiyota ka siguro ka mamay. Kapiyasa. Totong! 71! Kuha ma'am na kuha. Ernesto! 79. Ha? 99 ako okay. 99? Kuha mo ko lang usa ka rin. Kay Ernesto, tibugol! Tibugol. Taga na ninyo. 90. Wrong! 80. Wrong! 100. Ha? 70. 70!